हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज आम आम बाड़ी को आसचु कौन कौन परिवा अच्छी आम सब तोलिबा ना धन कौन कौन तोर फेवरेट परिवा कौन? लेडीज फिंगर आउ ब्रोकली। ओके ओके चलतु सांग मैंने आम देखा आम बाड़ी कौन कौन होती मो झीर मन पसंदर परिवा मिलूँ कि नहीं चलतु देखा। ठीक अच्छे आसतु आसतु चलतु सांग मैंने देखा कौन कौन परिवा सब होती। इे देख धन कौन अच्छी एटा देख ये कौन है এইটা আই থিংক तो देख কোন বলছে कौन एटा कौन कौन এই লেডিজ ফিঙ্গার। हाँ देख सांग मैंने केमिति आमर भेंडी होती पूरा फ्रेश परिवा ସେଇଠି ବି ଗୋଟେ ହେଇଛି। कौटी होती धन ये देखा ये देखा 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 कि नहीं? ଆଉ এইটা हाँ चल आउ कौन कौन परिवा होती এইଠି ବି ଗୋଟେ ହେଇଛି। धन आमर कुंदरी गछ भी होती ना कुंदरी गछ ये देख ये धन ये पाखे चल ଓ ସେଠି ସାପ ଥିବ ଯେ साप नथिबो तो ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ फ्रेंड मैंने आमर कुंदरी गछ देख देख केते सुंदर सुंदर कुंदरी कुंदरी ये देखा देखा ରମୁଟେ ସୁଟିଂ କରୁଛି ମୁଁ। हाँ ସୁଟିଂ ମୁଁ କରୁଛି। टिके रह ଆଥରେ କର। हाँ देखा टिके रह हाँ सांग मैंने देख आमर बैगण भी होती बैगण देखाओ तो न देखाओ भल से देखाओ तुम हाथ में लुचाओनी यू देखाओ देख देख केते सुंदर बैगण सबू फ्रेश फ्रेश परिवा ଚାଲ ଏଇନା ଆମେ ତୋଳିବା। हाँ आम ए तलबू आपण मैंने सब देखिए। ओके सांग मैंने मो झी जा कौन गोटे आणले आम काटिकी ताको आम रखू तलिकी कौन पे हाथ में तली हेनी छुरी गोटे नहीं आसलुनि ଛୋରି ଛୋରି ମୁଁ ଦେଖିକି ଗୋଡୁଛି ମୋ ହାତ କଟିଯିବ ଯଦି। हो हो ठीक अच्छे आ हाथ में तलिया ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସ। देखु मो झी केमती ए भेंडी तलियो ମାନେ ଏଇଠୁ ତୋଳିବା ଅଛି। ଟିକେ ଧର। ହଉନି ମୁଁ ଏଇଠୁ। होनी ठीक अच्छे ନଖ ଅଛି ତୁମର ନା? वन ସେଇଠି ଗୋଟେ ମାମା। टू ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି। टू चलो ଦଳିଆ टू ଓ ସେଇଠି ବି ଅଛି। थ्री देख सांग मैंने ଆମେ ତିନିଟା କରିବୁ। से मड़ी दियो ଏମିତି मड़ी दियो मड़ी दियो ନା ମୋଟେ ମୋ ନଖ तुम्हें धर सेठ सेठ छिड़ा हो तुम्हें यार पछकु कहीं पड़े आसुच ହେଲା। सेठ छिड़ा हो देख एमती देख एटा ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆସ। कौड़ी ସେଇଠି ସେଇଠି ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆସନ୍ତୁ। एटा गोटे भेंडी धन मैंने ସେଟା ହେଇନି ବୋଧେ। ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମାମା। ଆସ ଆସ ରେ ଏଠି। थाउ सेटा थाउ सेती भेंडी तोलिबा तो खाया पे हेई जीव ना। ସବୁ ଖାଇବେ କି ନାହିଁ? हो हो ठीक अच्छे सेती थाउ सेटा छोट अच्छी कुनी छुआ को करंतिनी आस सांग मैंने चल धन चल आम दीटा कुंदरी तोलिबा चल बाट देखीच ना तुम सियाड़े नुह बाटटे इे हाँ
ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲାଗିବ ଆମେ ଯେଉଁ କୁନ୍ଦୁରି ଦେଖିଛୁ ସେଇଠି ଆଣ। ଆମ ଘରେ ବି କୁନ୍ଦୁରି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମ ବି ଘର, ସେ ଆରଟା ବି ଘରରେ ଆମ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଧନ ଘର ଆମର। ଧନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି, ତୁମେ ତୋଳିବ ହେଲା। ସେଇଠି ଏଇଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଏଇଟା। ଏଇଟା ଯା ବାହାର କର ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ସାରା କୁନ୍ଦୁରି ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ତୋଳି ସାରିଲୁଣି। ତୋଳି ସାରିଲୁଣି। ଧନ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖ ସିଆଡ଼େ ଯଦି ଥିବ। କୋଉଠି ଅଛି? ଏଠି ହେଇଯିବନି ନା କୁନ୍ଦୁରି, ବେଶୀ ନେଇଛୁ ନା କୁନ୍ଦୁରି ତ ଆଜି କାଲି ଯିବନି। କୁନ୍ଦୁରି ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ନା, ତୁମର ଯଦି ଭେଣ୍ଡି ଫେଭରେଟ୍ ହେଲା କୁନ୍ଦୁରି ମୋର। କହିଲୁ କୁନ୍ଦୁରି, କୁନ୍ଦୁରି ଜୋରସେ କହିଲୁ କୁନ୍ଦୁରି। କୁନ୍ଦୁରି ତମା ସୁନ୍ଦୁରି। ଚାଲ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ଚାଲ ସେତିକି ଥାଉ, ସେତିକି ହେଇଯିବ ପଖାଳ ପାଇଁ ଆମର, ସେତିକି ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେ। ଚାଲ ହେଇଯିବ ହେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ବାଡ଼ିରେ କୁନ୍ଦୁରି ଅଛି, ଭେଣ୍ଡି ଅଛି, ବାଇଗଣ ଅଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଅଛି, କଦଳୀ ଗଛ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଭାବିଛୁ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ କ'ଣ ତୋଳିବା ଏବେ? ନା ବାଇଗଣ ବାଇଗଣ ଏବେ ନାଇଁ। ଗଛରେ କଣ ବଡ଼ ହେଇଛି ନା। କଣ୍ଟା ଥିବ ଦେଖିକି ତୋଳିବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ତୋଳିଦିଅ, ଧରିଛି। ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ହେଇଛି ଛୋଟିଆଟା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେଇଟା ଥାଉ। ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସବୁ ତୋଳି ସାରିଲୁଣି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି। ବାଏ ବାଏ।